ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణా కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. నవద్యునాథ ప్రతిమ ప్రభాయ నారాయణాయాఖిల కారణాయ శ్రీ ప్రాణనాథాయ నమస్కరోమి. అనాకులం గోకులముల్లలాస యత్పాలితం నిత్యమనావిలాత్మ తస్మై నమో నీరద నీలభాసే కృష్ణాయ కృష్ణారమణ ప్రియాయ. హరే శ్రీనివాస సప్తగిరివాస శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద. సర్వేభ్యః శ్రీ వైష్ణవేభ్యో నమః. ఇదం బ్రహ్మ పుణేమహే బ్రహ్మా పునాతు శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శవర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతే. యస్సద్రదవక్త్రాద్యాః పార్థద్యాః పరషదం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనంతమాశ్రయే. లోతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం మేన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘ్నసే నమః. హృదిస్మృతిరది పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకలం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీభనోర్నమం. ప్రాణానాయమ్య ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవस्य ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. దేవో మా భోజ్యోతిరసం తం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరోం అస్యాం స్మృతౌ
अस्देव देवस्य भवतो नारायणस्य श्रीपुदेशोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिसनाय सर्वोत्तन्त्रपरिषद्दतं शान्तत्वं सकपुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नानपदसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओम धारा सप्तश्रीमान जशोतरसरसोरिपूर्देशो अभोभिरण्हन् परिपादिष्ये गृणामृतां तिरं कर्म इदमापस्वा शुभमा शान्ता शान्तमा शुभा शुभमा पोदा पोतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतां तरसाः पोता ब्रह्मपवित्रेण पोता सूर्यसरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पञ्चवापो नमापो सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वापो सत्यमापः सर्वा देवता भूर्भुवः स्वराभूम् अस्मिन् कुम्भेङ्गा सरिथ्रावाहयामि एतेषु संवरणे सहस्रं विज्ञाः पाठाभिधाः पुरुत्रा तेभ्योऽनन्दरसतद्विष्णुरिष्वे देवां चन्द्रमसुस्या वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि निष्ठां प्रदरमावाहयामि यादस्पदमावाहयामि वर्णान्मः वर्णस्य इदमासनं वर्णान्मः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदम् आचमनं समर्पयामि एते प्रदस्रोत्रयाभरणा उपवेतपुष्पगन्धा धूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं दुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जयाब्धिं सङ्केतं शूष्पर्दवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकुमर्चेत् आग्नेयोस्माद्दामे त्वाश्वे दातं मेतोत्सम्भोः वैराजन्तेषु तन्निधत्तां प्रेषां दिशाबुधानाम्नादि यामे स्थान् दन्दान् दातु ओं भू पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि तत्पत्नीस्य विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः। इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेनस्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासित कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परसमाप्यजा कुर्यात् सर्वभारस्य विश्वक्सेनस्य भोजनं भगवद्भिरनुज्ञातः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये। ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तप्रोक्षतम् अस्तु। प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। ओं मतो देवाः वन्तनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामहि इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवनं तमोढमस्वागं सुरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतो वृतानि वसुसि इन्द्रस्यैर्जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पुसन्सूर्यः दिवीवचक्षुरादनौ तद्विप्रासो वन्यमो जाड्ध्रुवागं तत्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रेम सदे द्रविणोदा वीरवदिविषण्णो द्रविणोधाराः अस्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करविदापविषं यदा वै सूर्योदयति यद्नक्षत्रं नयति यावत् तत्सूर्योगच्छेत् यत्तदन्यं पश्येत् तावत् गिरियत्कारी स्यात् पुण्याः यव कुरुते। ओं भूः अतिपुरोक्तमिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिसनाय सर्वोत्तन्त्रविषुद्धं शान्तं सकलपुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति। रुद्ध्यास्माभिनं सां सद्यां तन्देवं तदेनोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्धयन्तः शतञ्जीयं सदस्वीराः। ओं भूवतिपुरोक्तमिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिसनाय सर्वोत्तन्त्रविषुद्धं शान्तं सकलपुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः। आपोहिष्टामयोभोस्थानम् ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षे योपस्सुपदमारदस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो शिक्षयाय जन्मतः आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाश्च जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्नीया गर्भं दद्रे विरूपास्तान् आपशक्युश्च न भवन्तु।
पवमानस्वर्जुनः पवित्रेण विजर्षिणिः यः पोता सपनात्मा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवतीज्यते अग्ने कृत्वा कुतुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं यदोद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदाभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनिति सहमाप्नातु सोमस्वस्यावरणसमीक्षाः यमो राजाः प्रोणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञमते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषणं षण्णोऽस्तु द्विपदेः षण्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्तिजां मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पुत्रां मार्जयन्तां सदीच्याहान्ति शिखराः पशवः मार्जयन्तां उदेहीच्यान्दिशा भोषदेव वनस्पतयः मार्जयन्तां ऊर्ध्वाजाहां यज्ञसंवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तोःस्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशानि मे भुवानः यच्चे महे प्रजन्नो शश्वशने दत्तपदे चतुष्पदे वास्तोःस्पदे शग्मया संसदादे सक्षिमि सैरण्या गातमत्याः आवक्षयमुद्योगेरण्यो योजं बाधस्तस्तु विश्वानः अभिवः वास्तोःस्पदे विश्वारूपाण्याभिषण्णे प्रकाशसेवयेदिनः अनोरणीयान् महत्वमहीयानात्मा गुहायानि तोस्यन्तो समस्कृतं वसति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानि मीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताच्च समिदः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाये चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त अतः समुद्रा गुरयः सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वामोषधयोरसाः श्रेणेषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा वर्णान्मा सक्सनान्मा पुनः पाद्याजुं सर्प्यामि वर्णान्मा सक्सनादाभासा गुडाभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि वर्णान्मा सक्सनान्मा शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಸಸಿಯಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ನೆರಳನ್ನು, ಫಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು, ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಬೇಕು. ಅದು ಆರಂಭ ದಶೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಯಜಮಾನ ಪಡಿತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಸಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಯೋ, ದಿನ ದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥವನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೈಖಾನ ಸಾಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯಜೀವಿಗಳು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ.
ಸಪ್ತಗಿರೀಶನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸದ್ಯ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ. ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಷಣ್ಣೋನ್ ಸತ್ತಾಂ ಸುಸರ್ಜರ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂಭರಕ್ರೀಂ ತೇಂ ದಾಯ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರೇಶಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಸರದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಇದಮಾಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮೇಧಾಂ ವಿಶ್ವನಾಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರನರುಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾಂ ಸರೋದಾದನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾಹ ಪೃಥ್ವೀಶೇತನಾಃ ಸ್ವಸ್ತೆಃ ವಾಯುಂ ಬಭ್ರಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತೆಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತನಃ ವಿಶ್ವೇಃ ದೇವಾನೋಃ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತೆಃ ವೈಶ್ವಾನರೋಪಸರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತೆಃ ದೇವಾಃ ವಂತ್ರಿಭಃ ಸ್ವಸ್ತೆಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಂ ವಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಥ್ಯರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಇದೇ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾಮನುಚರೇಮ ಸೂರ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪಣಥಾಘ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇ ಮಹಿ ಸ್ವಸ್ಥೈನಂದಾಕ್ಷಮೃಷ್ಟನಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂಬಾಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮತ್ಸ ಪ್ರಾದ್ಯಸೋನಾಭ ಮಾರು ಹೇಮ ಅಂಹೋಂ ಚ ಮಾಂಗಿರ ಸಂಜಯಂಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾಃ ತ್ರೇಯಂ ಮನಸಾತಾಕ್ಷಂ ಪ್ರೇತಪಾನಿ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ವಂ ಬಾಧೆ ಸುಭಯನ್ನೋಸ್ತು ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ಹಗುಂ ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅಖಿಲ ಅಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಾ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯಮ್ಮನವರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ಭೂತಾಯಿ ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರು ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೀರ್ವರ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸುಕೃತದ ಫಲ, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವದಾ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವಾದಿದೇವ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಗೋವಿಂದನನ್ನು ಸಪ್ತಗಿರಿ ವಾಸನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಗಜಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಂಥವರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದ ಕೇವಲ ಟೊಂಕದ ತನಕ ಮಾತ್ರ ನೀರುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿರುವ 2 ಕೈಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಮಲನಾಭನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆರೆಯಿರೋ ಅದನ ಕಂಡು ಯಮನ ಭಟರು ಅಂಜಿ ಅಡಗಿ ಪೊಗುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ಆ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ನಾರಾಯಣಾದಿ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಂಥವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಯಮನ ಭಟರು ಅಂಜಿ ಅಡಗಿ ಹೋಗುವರು. ಕೃಷ್ಣ 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 ಎಂದು 3 ಬಾರಿ ನೆನೆಯಿರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು.
ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸಮುದ್ರವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ತನಮಂಡಿತೆ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮೇ. ಪಾದಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಧರಿಸು ಹೇ ತಾಯಿ ಭೂದೇವಿ. ಸಪ್ತಗಿರಿ ನಿಲಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿ ಹೊಸ ಕಣ್ಣ ಎನಗೆ ಹಚ್ಚಲಿಬೇಕು. ಜಗದಂಬ ವಸುದೇವ ಸುತನ ಕಾಂಬುದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಆ ತಾಯಿಯ ಎಡಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ, ಸಮುದ್ರವೇ ವಸ್ತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಪರ್ವತಗಳೇ ಸ್ತನಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೇ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು, ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಎದ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತಾನೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು, ಸಹಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಸಿಷ್ಠ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವ ಹುಲು ಮಾನವ ನಾನೇನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರಿದ್ದು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೇನು ಎಂಬುವಂತೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇದಾದ ನಂತರ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಮ ಅವಮಃ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ. ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗ. मयि देवा दृढ़वाजन्ता देव्या होता रावणपूर्वेरिष्टास्यां धर्मासुवीराः मह्येजन्तुमयान् हव्यागोत सत्यामन सौम्यस्तु येन मान्याहं कथमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे उद्ध्वन्यमानमस्यामेध्यं पाप्मानं भजमानस्यन्तु शिवानः सन्तः परिदश्चन्नामतां जातवेदभुवनश्रेतैहिंसदपसोजनश्रुतेः अग्निमश्वत्थादिव्यवागं शमीगर्भाजनं व्योम्यो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो ब्रह्मणोऽजानन् आयुःप्रयागं प्रेमस्माहृदेशस्त्रदीदेनो द्रोणी अग्नाया हि विदेग्नो विदाति निहोता सत्सवऋषि ऐतेन मन्यस्वानुमतेन मन्यस्वास्रस्तेन मन्यस्वा देवजप्रसवा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मसाधिमुस्त्रच वेनावः सबुद्ध्यात्मासुविष्टा सश्चनुमतश्चिवा ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागसुविशेषमाणोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधामित्रलस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागसुविशेषमाणोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधामित्रलस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञेः स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परशुरस्य पवित्रेः स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसोपनात् त्वच्छिद्रेण
पवित्रेण वसोत्सूर्यस्तरस्मिरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्ता युष्मानिन्द्रोणतूर्ये यूषमिन्द्रोणिद्रोणतूर्ये प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः पश्चिमसो दत्तान् देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलवस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसति ॐ प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलवस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसति ॐ प्रणय को वः प्रणयतु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादेन्तनः इदं वदन्ति गतपुष्टावदागसहस्रपोषं यजमान्यञ्चति दक्षप्रणतो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामीन्द्रमावाहयमग्निमावाहयं सोममावाहयमग्निमावाहयामि सोममावाहयमग्नि सोममावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयमीन्द्रमावाहयं वसोनावाहयं मर्तमावाहयं रुद्राणावाहयामि अभोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयमादित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयं पूषणमावाहयं कक्षमावाहयामि कक्षे स्वामावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि राज्यभागे प्रजापतिष्ठन्नर्भामि इन्द्राष्टन्नर्भामि अग्नेष्टन्नर्भामि सोमाष्टन्नर्भामि अग्नेष्टन्नर्भामि सोमाष्टन्नर्भाग्नि सोमाभ्याञ्जष्टन्नर्भामि प्रजापतिष्ठन्नर्भामि ब्रह्मणेष्टन्नर्भामि इन्द्राष्टन्नर्भामि सभ्योष्टन्नर्भामि मरुद्भ्योष्टन्नर्भामि रुद्रेभ्योष्टन्नर्भामि अभवस्पृश्य श्री महाविष्णुवेष्टन्नर्भामि मित्राष्टन्नर्भामि वरुणाष्टन्नर्भामि आदित्येभ्योष्टन्नर्भामि शिव्याण्टन्नर्भामि पूष्णेष्टन्नर्भामि कक्षाष्टन्नर्भामि कक्षे सोमाष्टन्नर्भामि औपासने यज्ञाष्टन्नर्भामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टन्नर्भामि आज्यं त्रिप्रतिश्रयामि चरं त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिधस स्वाहा अमृतं स्वारणसि अन्ततं रक्ष अन्तरतारादयः प्रतिष्ठं रक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्पतिस्वाप्नात् तुच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वे स्वाहा वाक्पतिस्वाप्नात् तुच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वे स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनात् तुच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वे स्वाहा मूलाग्राभ्यं कृतं स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षत आज्ञान्तर्भिः अक्षता च जरिभिरिमामे ज्ञेष्ठगाधेन सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुतं च नीतं च निरुजेन्मा वरुणायन्मा वायुवेन्मा कुबेरायन्मा ईशानायन्मा ब्रह्मणेन्मा सोमायन्मा अग्नेन्मा जातवेसेन्मा सहोदसेन्मा विरप्रसेन्मा पंक्तिरासेन्मा विसर्पणेन्मा वैश्वानरायन्मा अग्निपुरुषायन्मा आयतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविता प्रसवा षष्ठशतसहस्राः नितमक्षमर्भुतमानया अयन्तीत्मात्मा जातवेदस्यनेतसवधेजेत्वदेजास्मान् प्रजा पुष्पब्रह्मत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाड्युण्डे ब्रह्मणसमुद्धम् आधास्ये आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यां स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपसृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शिभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञेदिष्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वदेवेभ्यो स्वाहा द्रव्याभिगार्या चर्म सावित्र्या गृहीत्वा व्यातिर्ज्योति ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमगस्थाः अनुमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवताप्रासावीः ओं भूः अतिबृहत्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आकारहोमान्ते सर्वमन्त्रैपर्यादृणात् प्रायस्ताद्धम् अतो देवादिवैष्णवहोमं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवताप्सवा ओं अतो देवाः वन्तनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवदं सम्मूढमस्य वांसरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसुदेवः वृतानि वसुसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसंसोरेह दिवेव चक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा
ఓం భూర్భువస్సుః స్వాహ. ఐతే నమః హనుమతే నమః సరస్తే నమః దేవసవితః ప్రాసావీః. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమతాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామని కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండ సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజతే ఇంద్రాగ్నియమనిరతివర్ణవాయుకుబేరీషాణాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలబలైతే లవణేక్షుసురా సర్పతిక్షిర శుద్ధోదకాఖ్య
सप्तान्नोपरिवृते जम्बूप्लक्षक्रौञ्च सागतान्मले पुष्कराकाख्य सप्तद्वैपद्वैपते माहेन्द्रमलयसह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजते भारतकिम्पुरुषहारीलाब्धभद्राश्वकेतुकमालकरमणक कुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षज्योतिर्विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराहक्षेत्रे मम अनेकजन्मसु ह्य जन्मनि जायेत क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु राशिप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामार्जङ्घातव कालसूत्रादिविदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिरैश्वर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशैर्वर्षसहस्रावसाने एकैकदलापुरुषक्रमेण सर्वराष्ट्रसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणिकृताग्निष्टोमद्राप्तात्तोर्याम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरमणवैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टाद्युक्तग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आङ्गीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासो जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्योनाप्नुवानावरोहितलपञ्चार्षे प्रणान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगोसङ्कल्पतनयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणे ध्रुवत्रयार्षे प्रणान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि
ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರ್ದಾಂ ದಾಸ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಜಿಗೀರ್ಷಯ ತಾಲಂಕೃತಾಂ ಮಾಂ ಸಾಧೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸಮೇಧಸೆ ಪ್ರೇತೋಹಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಬರ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸದ್ಗುಣ್ಯ ಸರ್ವದೇವತಾ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತಿಃ ಕನ್ಯಾದಾನಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಗದೊಡೆಯನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಸರ್ವದಾ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಜಗದೊಡೆಯನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೈಖಾನಸ ಆಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೆಡೋ ಹಾಗೆ ಧರೆ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಘಗಳ ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳದ ಹಾಗೆ ಮನ ಕಟ್ಟಿ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಬಿಡದಂಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ಇರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ದುಷ್ಟ ಜನರ ಸಂಘವನ್ನು ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು, ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಕೊಡು, ದುರ್ಜನರನ್ನು ದೂರ ಇಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳದ ಹಾಗೆ ಮಾಡು, ಸರ್ವದಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕು ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದಿಟ್ಟನಾಗಿ ಕೈಯ ನೆತ್ತಿ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಭೃಷ್ಟನಾಗಿ ನಾಲ್ವರೋಳು ತಿರುಗದ ಹಾಗೆ ಬಲು ಶಿಷ್ಟ ಜನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೆಡೋ ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪುರಂದರದಾಸರು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಆ ಕೈಗಳಿಂದ. ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ 4 ಜನರೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡು, ಶಿಷ್ಟ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ತದನಂತರ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟ, ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ವೈಖಾನಸ ಆಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುಟ್ಟಿಸಿದ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ನೀನು, ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ದೈನ್ಯ ಪಡಬೇಕೇ ನಾನು, ಪಟ್ಟಾವಳಿ ಬೇಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಎನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನಗಳ ಕಾಯೋ ನೀನು, ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೆಡೋ ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜಗದೊಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಲ್ಲವೇ? ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು
ಗೇಣಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ದೈನ್ಯವನ್ನು ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಟ್ಟಾವಳಿಗಳನ್ನು ಏನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಾಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನನ್ನು ಬೇಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನಟ್ಟ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಈಸಲಾರೆ ನಾನು, ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಯ್ಯ ನೀನು. ಬೆಟ್ಟದಂತ ಪಾಪ ಹೊತ್ತಿರುವೆ ನಾನು, ಅದ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೀನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇ ಜಗದೊಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಪಾಪವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ನಟ್ಟ ನೀರಿನೊಳಗೆ ನಾನು ಈಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸು, ದಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣಮಾಯನೆಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾರಣಮಾಯರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಅರ್ಚಕರ ಸನ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಇದೋ ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ತಂತ್ರಯೋ ವೇಲ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಗುರುತಾ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧುರಮಾಗಂ ಸಮೇಧವತ್ಸದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ವಾಯಾದಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ನಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರಿಯಂಬಜೋ ಚತುರ್ಭ್ಯೋ ದಾತಿ ಶ್ರಿಯಂಬಸಾನಾಮೃತಮಾಯನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯಾ ಸಮಿಧಾಂ ದದ್ರೌ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು. ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತಮಗಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇಲ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸ್ವಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧುರಿಮಾಗಂ ಸಮೇಧವತ್ಸತ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ವಾಯಾದಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಮೇಧಿನಿ ದೇವಿ ವಸುಂಧರಾ ಸ್ಯಾದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ವಾಸವಿ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ ಪಿತॄಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಂಜಕ್ಷರ್ಮಣಃ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು. ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. ಶೃಂಗಾರರಾಯ
శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ జలధి వంటిది పవ్వళించు నా మనసు గాలి ఊర్పులే కడళ్ళు కలదులో ఐదేన మునిస్వానుతేన మునిస్వాసరస్తేన మునిస్వా దేవి తప్పసవ అగ్నిరే తప్పసమో దేవదానాగంసోహ సప్రయాముంచుతమతి భాషాద్ తదేకం రాజావరుణ్ మనతాం దేగో స్త్రీపుత్రహున్నరాధాత్ స్వాహ ఇమామగ్నిస్త్రాయతాంగారపత్యప్రయాముంచుతమతి భాషాద్ తదేకం రాజావరుణ్ మనతాం దేగో స్త్రీపుత్రహున్నరాధాత్ స్వాహ इमं मे वर्णस्देहमद्वाचमुड्या त्वं वत्सराजके स्वाहा तत्त्वायां ब्रह्मणामन्दमानसाशाः तेजमानो विर्भिः अहेडमानवर्णेः वोद्रिं समानाय प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्ने वर्णस्य विद्वान् देवस्य डवया श्रेष्ठाः ज्येष्ठवनितमस्वशानो विश्वाद्वेषागुंसि प्रमुत्य स्वाहा तन्नोऽग्ने मो भवति नेदुस्यावसव्यष्टौ अवयक्षणवर्णं प्राणो विहिमृडिं सोऽनेदि स्वाहा तमग्ने अयास्ते आसन्मनसा इतः अयासन अव्यमूचेयानो दैवे जग स्वाहा ओं भू स्वाहा भू स्वाहा स्व स्वाहा भूर्भुव स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवदप्रासाभिः ओं भूः अतिवरकृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं मुखर्षे ऐतेन मुनिस्वा हनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवदप्पसवा इमां लाजान्ते आर्जमभिगार्याम् इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नारिबभ्रूतेऽग्नो लाजानापन्ति दीर्घायुरस्तरे उदरे सन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदाजुसा स्वायुषोदोहदेनागुंसेनो त्वज्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामुदागुम् अनु विश्वावदत्त्वया ब्रह्मधारा धन्या इव अतिगाहे महिद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नारिबभ्रूतेऽग्नो राजानापन्ति दीर्घायुरस्तरेवतरे दन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदाजुसा स्वायुषोदोहदेनागुंसेनो त्वज्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामुदागुम् अनु विश्वावदत्त्वया ब्रह्मधारा धन्या इव अतिगाहे महिद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नारिबभ्रूतेऽग्नो राजानापन्ति दीर्घायुरस्रेवतरे दन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदाजुसा स्वायुषोदोहदेनागुंसेनो त्वज्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामुदागुम् अनु विश्वावदत्त्वया ब्रह्मधारा धन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा तेन मुखस्थाः तेन मुखस्थाः तेन मुखस्थाः देवताप्रासाभिः ओं भूतिविरक्तष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनो वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्त्रपुर्यादनात् प्राश्चातो देवतिवैष्णवं करिष्ये तेन मुनिस्वा हनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा द्योतपसवा ओं मतो देवाहुन्द्रदौष्णचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवं समूढमस्वां श्रे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगपादाभ्याधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विषेतो अवतान् विषेन्द्रसज्जसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संस्वर्यः दिवि वचक्षादग् स्वाहा तद्यप्रासो पुण्यवोजार्ध्रभागं तस्मिन्दते विष्णोरित्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा तेन मुखस्थाः तेन मुखस्थाः तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूतिविरक्तष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनो वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्म साप्रवृत्तं पुरुष्टातन्त्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा हनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवतपसवा ओं अतो सकर्मणोत्तरीयतं विद्याननुमहाकरम् अग्निषष्ठषष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वतःदावतेनां कामान् समुद्रित्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्वदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा ईश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो ददाभ्यो स्वाहा
सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवाणाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनो मिन्दाभूदग्निसत्पनराः जातवेदापचर्षिणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पति पुनर्म्याश्वाजं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा बेजन्दृष्टिः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्धै स्वाहा समृद्धै स्वाहा सर्वसमुद्धै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कमत्नोऽग्निरग्ने अतिरिक्तं कर्मणोक्षेणग्नः पर्वाणि प्रज्ञेतकल्पयन् स्वाहा कुररावतिरेत देवान् स्वाहा एधोऽस्येषधीमे स्वाहा समिधस्तेजोस्तेजोमयधे स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तैः सप्त सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं बुधैर्भुक्तं औषधवनस्पतिगन्धर्वा श्रेष्ठे भुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं औषधिवनस्पतिगन्धर्वा श्रेष्ठे जीर्णं स्वाहा समन्तां भविष्यागतेन समादितेरसु समृद्धिः तमिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तैः सप्तहे सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इति सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो बुधैस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वनस्पतिगन्धर्वा तृप्यन्तां मेदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तु तृप्यन्ताम् ऐतेनमुखस्थानुमुतेनमुखस्थाः स्वस्तेनमुखस्थाः देवसवितप्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूया स्वाहा साक्षात्मच्चिच्चेदोक्षमामे चेताः ूर्ध्वाजाहं यज्ञसंवत्सरो यज्ञधर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यः मार्जयन्ताम् दक्षिणतः पदेपणया पश्चिमतः पदेपणया उत्तरतः पदेपणया दक्षिणतः विष्णोः सर्वसि पश्चिमतः विष्णोः सर्वसि पश्चिमतः विष्णोः सर्वसि प्राच्यां विष्णोः सर्वसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुतां पृषधयश्च दिवं गच्छततो नरुष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं हृद्देवानाहं त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षशे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयोभोस्तान ऊर्जे साधना महेरणाय चक्षुषे योपस्सपदमार्दस्तस्य भार्यदेनः उषधीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापोश्चक्ष्याय जन्मधा आपोजने धाजनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूया सम्यक्तेऽग्ने वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूया तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि सूर्यो ददातु योगसुषुषे यवदगानवाः दुर्गाणमानसमध्या समाजगौरवदाससूर्यो प्रसन्नतावनातु कायेन वाचां मनसेन्द्रियैर्वा रुद्रात्मना वा प्रदेशस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा स्थानं यथा सुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आद्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छ
సర్వం శ్రీభూనిలాసమే శ్రీనివాసార్పణమస్తు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.